जदि आम चैनल आपण मन भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटा पूरा फुल जाए देखूँ फास्ट और लास्ट जाए बढ़िया टेस्ट लगे। आप करके देखो केमती कौन लगे, मत तो बहुत बढ़िया लगे। देखो सांग मैंने तरकारी बर्तमान हो बर्तमान गरम मसला पकईदबा। बर्तमान गैस कड़ी बसईदेली। कड़ी बर्तमान गरम हो गला कि तेल ऐड कर दौची। तेल बर्तमान गरम हो आसला। पूर्वर कटा होता फुलकोबी बर्तमान पकईदेली। बर्तमान फुलकोबी भाजीदबा टे भाजिया बर्तमान फुलकोबी भजा चलची प्राय भजा आसला। बर्तमान फुलकोबी बर्तमान काढ़ीदबा। फुलकोबी हो गला। पुणी थे कड़े बसईदबा। कड़े देखिए तेल ऐड करदबा। पूर्वर काटी रखि आलू को पकईदबा। आलू को बर्तमान भाजवा। आलू लाल होला पर्यटन भाजवा। आलू प्राय हो गला। बर्तमान आलू काढ़ीदबा। बर्तमान कड़ी को बसई नवा। कड़ी प्राय गरम हो आसला। कि तेल ऐड करदबा। तेल ऐड करदबा। तेल प्राय गरम हो आसला। कि सोरिष कि जीरा पकईदबा। जीरा सोरिष प्राय फुटी आसला। पूर्वर कटा रखी पियाज को बर्तमान ऐड करदबा। पियाज को प्राय घाटा लाल है पर्यटन घाटा। लाल पर्यटन घाटा। पियाज प्राय लाल हो आसला। कि रेड चिली पाउडर देदबा लाल हाँपाई पियाज। पियाज प्राय घाटी हो आसला। पूर्व रखि अदा रसुण पेस्ट को ऐड करदबा। भल भाव मिक्स करदबा। काटी टमाटो को देदबा। टमाटो को प्राय घाटीदबा। पूर्व बाटिक रखा कखर बटा को देदबा। कखर बटा भल भाव देदबा। सब बर्तमान को भल भाव मिक्स कर घाटी नवा। भल भाव मिक्स कर घाटी नवा। मसला प्राय हो आसला। मसला भल भाव घाटी देवे। प्राय मसला हो आसला। पूर्व चिकेन मसला टे पकईदबा। बर्तमान धनिया पाउडर पकईदबा। मीट मसला पकईदबा। तापर जीरा पाउडर पकईदबा। तापर मसला उठी भल भाव गोले नवा। लंका गुंड ऐड करदबा। हलदी गुंड ऐड करदबा। दीटा भल भाव मिक्स करदबा। रखी मसला धुआ पानी देदबा। भल भाव गोला मसला को प्राय घाटी दबा। टे 5 मिनट कवर कर घोड़े दबा। मसला प्राय आसला। महापुणी गाड़ी देखीदबा।
मसला प्राय ହେଇନି ତାକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ମିକ୍ସ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର କରି ଗୋଳି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କୋବି କଷା ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତୁ। କୋବି ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୋ ତରକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେଉଛି। ଆପଣ ତରକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଇକି ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଘୋଡ଼େଇକିରି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଟୁକୁ ଭୋକ ହୋଇସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଲ୍ କାଟିକି ଦେଇସ୍। ଆପଲ୍ ଖାଇ ମିଟୁ ଖୁସି ହୋଇସ୍। ଆମ ତରକାରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।